अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस बारे में तो कोई यकीनी बात नहीं कर सकते कि हज़रत आदम से लेकर आज तक कितना अरसा हुआ और कौन कौन से वाक़यात हुए, मगर तारीख़ का कुछ हिस्सा ऐसा ज़रूर है जो हम जानते हैं। आम तौर पर ख़्याल किया जाता है कि 5000 साल क़ब्ल मसीह के बाद की तारीख़ किसी न किसी हद तक हमारे पास मौजूद है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि तब से अब तक कौन कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने लोगों को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। इस दर्जा बंदी के लिए हमने एक ईसाई मुसन्निफ माइकल हार्ट की मशहूर किताब दी 100 का इंतखाब किया। नाज़रीन, आम तौर पर दर्जा बंदी दिखाने का तरीका ये होता है कि आखिरी नंबर से आगाज़ किया जाता है, मगर इस वीडियो में पहले नंबर से आगाज़ लेने की वजह यह है कि इस नंबर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत सी बातें की जा सकती हैं, मगर मैंने सोचा है कि अपनी तरफ से कुछ कहने की बजाय माइकल हार्ट की तरफ से की गई बातें ही आप तक पहुँचाऊँ। वो लिखते हैं कि मुतासिर कुन शख्सियात की फहरिस्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुमार सबसे पहले करने पर चंद लोगों को शायद हैरत हो और कुछ शायद मोतरज़ हों, मगर हकीकत ये है कि इंसानी तारीख़ में ये वाहिद हस्ती हैं जो मजहबी और दुनियावी दोनों महालों में बराबर कामयाब रहे। वो कहते हैं कि हज़रत ने आजिज़ाना तौर पर अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया और दुनिया को एक अजीम मजहब दे गए जिसकी जड़ें आज 1400 बरस बाद भी मजबूत हैं। मुसन्निफ इस बात का भी एतराफ़ करते हैं कि दुनिया के कामयाब अफराद की हमेशा ये खुशकिस्मती रही है कि वो दुनिया के तहज़ीबी मराकिज़ में पैदा हुए और वहाँ उनने परवरिश हासिल की। इसके बरअक्स हज़रत की पैदाइश एक पसमानदा इलाके में हुई और जनाब यतीम भी थे। वो एतराफ़ करते हैं कि जब मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जमायत तैयार की तो तादाद में कमी के बावजूद उन्होंने बड़ी बड़ी फ़ौजों को हैरान कुन शिकस्त दिए और ऐसी जमात बनाई कि फतूहात का ये सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद भी जारी रहा और यूँ मुसलमानों ने तारीख़ की सबसे बड़ी रियासत कायम की। वो मज़ीद लिखते हैं कि शायद कोई एतराज़ करे कि ईसाइयों की तादाद तो दुनिया में ज़्यादा है, तो फिर हज़रत ईसा को पहले नंबर पर क्यों नहीं रखा गया। वो कहते हैं इसकी असल वजह यह है कि ये ईसाई मज़हब वो नहीं जिसकी बुनियाद हज़रत ईसा ने रखी थी, मगर इस्लाम अभी भी मुकम्मल तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मबनी है। माइकल हार्ट इस एतराज़ का भी जवाब देते हैं कि फतूहात की बुनियाद पर शायद कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुवाज़ना चंगेज़ खान जैसे फ़ातिह से करे। वो कहते हैं कि दुनिया के सब फ़ातिहों की फतूहात वक्ती थी, मगर सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है कि जहाँ भी एक दफ़ा फ़तह का झंडा गाड़ा, ज़्यादातर इलाकों में अब भी वहाँ इस्लाम मज़हब होने की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी जा रही है। आइज़ैक न्यूटन को माइकल हार्ट ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मालूम तारीख़ का सबसे मुतासिर कुन शख्सियत करार दिया। न्यूटन 1642 ईस्वी को इंग्लिस्तान में पैदा हुए। उनकी माँ उन्हें एक कसान बनाना चाहती थी, मगर उन्होंने इस काम में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की और कैम्ब्रिज में दाखिला लेकर रिसर्च करने लगे। उनकी कामयाबियों की तफसील बहुत तवील है, मगर सबसे अहम बात यह है कि न्यूटन ने पहली बार गैर दिखाई देने वाले हक़ाइक़ को इस तरह मरबूत किया कि साइंसी पेशगोइयाँ मुमकिन हुई। न्यूटन ने 1668 में जिस वज़ा की दूरबीन बनाई वो आज भी बड़ी फल्कियाती मुशाहिदागाहों में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा रियाजी में कैलकुलस की ईजाद का सेहरा भी न्यूटन के सर जाता है, जो जदीद रियाजी का एक नागुज़ीर जुज़्व है। इन सब से बढ़कर न्यूटन ने हरकत के कवानीन दिए जो आज भी हर ईजाद के पीछे किसी न किसी तरह कार फरमा होते हैं, और फिर इस हरकत से मुतल्लिक ग्रेविटी तो इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगरचे बज़ाहिर न्यूटन ने कोई तहरीक बनाकर लोगों को मुतासिर नहीं किया, मगर हकीकत यह है कि न्यूटन के इन ईजादात का तब से लेकर अब तक हर इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात हैं। मुतासिर कुन शख्सियात की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर माइकल हार्ट ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को रखा है।
اس کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ نے بھی ایک مذہب کی بنیاد رکھی اور اس کے پیروکار بھی زیادہ ہیں، مگر پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ان کی شخصیت کم متاثر کن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سیاسی اور مذہبی دونوں پہلو مستحکم تھے، مگر اس کے برعکس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سیاسی صورتحال پر بالکل بھی کوئی اثر نہیں ڈالا۔ ان کی شناخت ایک اخلاقی رہنما کی حیثیت سے ہی شکل پذیر ہوتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اخلاق کی جو باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سکھائی، سچ تو یہ ہے کہ ان کو لوگوں نے نظر انداز کیا، اس لیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے متاثر کن شخصیت نہیں ہو سکے۔ گوتم بدھ کا اصل نام شہزادہ سدھارتھ تھا اور وہ 563 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ 19 سال کی عمر میں گوتم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ شاہی محل اور آسائشوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا۔ اس نے کئی عرصہ مسلسل فاقہ کشی کی، مگر پھر اسے محسوس ہوا کہ یہ ریاضت اسے سچ کے قریب نہیں لے جا رہی، بلکہ اس سے ان کا ذہن کمزور پڑ رہا ہے، اس لیے انہوں نے فاقہ کشی ترک کر دی۔ پھر انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کر کے اپنے نظریوں کی تبلیغ شروع کی۔ ان کی بنیادی تعلیمات 4 تھیں۔ اول یہ کہ انسانی زندگی بنیادی طور پر دکھوں کا مسکن ہے۔ دوم یہ کہ انسان میں خوش نہ ہونے کے اسباب انسانی خود غرضی اور خواہشات ہیں۔ سوم یہ کہ اس خود غرضی اور خواہشات کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کیفیت کو بدھ مت میں نروان کا نام دیا جاتا ہے۔ چہارم یہ کہ اس خود غرضی سے نکلنے کے لیے 8 باتیں ضروری ہیں: راست نقطہ نظر، راست سوچ، راست گوئی، راست بازی، راست طرز بود و باش، راست کوشش، راست ذہن اور راست تفکر۔ گوتم کے وفات کے چند عرصے تک یہ مذہب پھیلتا رہا اور یہاں تک چین، جاپان اور کوریا میں اس کے پیروکار بن گئے۔ 5ویں نمبر پر مائیکل ہارٹ مشہور چینی فلاسفر کنفیوشس کو رکھتے ہیں، جن کی پیدائش 499 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ یہ دراصل پہلا آدمی تھا جس نے چینی عوام کے بنیادی اعتقادات کو ملا کر عقائد کا ایک نظام وضع کیا۔ انہوں نے پہلی بار حکومتی ڈھانچے کا تصور بھی دیا تاکہ جس سے عوام کی خدمت کی جا سکے۔ 2000 سے زیادہ عرصے تک چین میں اس حکومتی فلسفے کے تحت حکومتیں بنتی رہیں۔ وہ اپنے اخلاص مندی اور دیانت داری کی وجہ سے لوگوں میں بہت مقبول رہے۔ ان کے نظریات میں انفرادی حقوق کی نسبت افراد کی ذمہ داریوں پر زیادہ زور تھا، اس لیے اس نے اپنے پیرووں کو عملی میدان میں بہت متحرک کیا۔ اب موجودہ دور میں جب ہر طرف انفرادیت کے گیت گائے جا رہے ہیں تو ایسے وقت میں کنفیوشس کے پیرووں کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ نظریات اب اپنی موت کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ دوسری طرف کچھ محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ ممکن ہے اگلی صدی میں انفرادیت کے نظریات غلط ثابت ہو جائیں اور ایک بار پھر کنفیوشس کی نظریات کی طرف واپس جانا پڑے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ پلیز کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔